हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज जग्ञन सेठ आपण मैंने देखी निहाज मेकओवर। सो आज मोर गोटे कम अच्छी जोटा कि ब्राइडल मेकअप एंड ऑल्सो रिसेप्शन हेयर वगैरह। आज रेडी हो जाइए मुझे कटक एंड देखिए आपण आगू केमती कौन जाऊँ तापर कौन कौन हो सब मुझे कहबी, तो चलते देखिए। देखिपे मु बाहरी सारी घर एंड मो सहित अच्छा आउ जड़े मेकअप आर्टिस्ट सी भी जाऊँ मो सहित कारण हेल्प हो। तो आम सका सका 6 बाहरी पड़ीचु एंड आपण मैंने देखिपे सूर्य देवता भी एपर्यंत आसी ना पूरा सका एंड सका उठिले तो आप जानते तार वाइब्सटा टी अलग एंड आम सका पूरा भोर उठिकी जाइचु एंड आमको एत भोक मु कौन ही कहबी एंड ये तो भोक पूरा बिली बिली एंड आम आनदेलु खाइबा उपमा तापर खाई सारिकी आम कटक अभिमुखे बाहरी पड़ू एंड डेस्टिनेशन आप देखिपे। हाय आम ये पहुँच जाइचु आपण मैंने देखिपे एंड से आसवे बाहर को एंड नहीं जी आम मानक देखा सी आसतु कौन वेट करी सी तो आसले किंतु आमे भीतर को चल जाऊँ कारण सी आमको कॉल करके डाकी देते। तो यहाँ देखिपे यहाँ हूँ मंडपटा बट एपर्यंत किसी सजा है सेपटे मोर गाड़ी थिला बट एपट को आम परवर्ती समय आम आणिक रखी कारण चोरी हबार संभावना थाए बोली। तापर आपण मैंने देखिपे से आसिक आमको नहीं जाइए एंड से आगे आगे आम पछे पछे तापर मेकअप स्टार्ट हो जाता आपण मैंने देखिपे। सरिता महापात्र। अच्छा आपको आज केमती कौन मेकअप दरकार? ब्राइडल मेकअप हो ना जी? ब्राइडल मेकअप इन साउथ इंडियन स्टाइल साउथ इंडियन स्टाइल फेसटा पूरा नेचुरल रही और आईसटा टिके ना हल्का सा नेचुरल रखिए फिर भी टिके ग्लिटर देबे जे ब्राइडल देबे और तळको लिपस्टिक मेरून रहे तळको पूरा तळको आईस तळको तो मुझे ठीक लगे सिंपल। अच्छा फर्स्ट आम भाउजर हेयर स्टाइल करूँ तापर ब्राइड कर हेयर स्टाइल आप देखिपे मुझे स्टार्ट कर देती ये लेंस लगेगा स्टार्ट करी कारण लेंस लगेला पर ही आमर मेकअपटा हुए एंड तापर मु हेयर स्टाइल कर मैंने देखिपे हेयर स्टाइल जी थी ना लिटरेली मु डरी गली कि ताको साउथ इंडियन लोग केमिति ही देवी मु इतकी हेयर एंड एत पतला हेयर आपण मैंने देखिपे मु मेकअप स्टार्ट कर देइछि तापर कॉन्फिडेंट रे मु मेकअप स्टार्ट कली एंड ये बेस मेकअप आई मेकअप लिपस्टिक लाइनर ऑल ओवर फेस रो मेकअप कर साइला परे तापर मु हेयर स्टाइल को जाइली आपण मैंने देखिपे बहुत सुंदर भाव में सब जिनस को माने करी एंड यहाँ हूँ तार फाइनल आउटपुट एंड क्लाइंट बहुत हैप्पी थी लिटरेली एंड से मत कहते कि नेचुरल बेस रहिबो एंड ता सहित आई मेकअप टिके ग्लिटरी एंड बोल्ड लिप्स। तो से अनुसार मुझे करने चेष्टा करी आपण मैंने देखिपे हेयर आ साउथ इंडियन लुक रे से केमती कौन लगुंट केमती लगे आपन मेकअप? बहुत बढ़िया लगे मुझे जमती चाहती सेमती ही क्रिएट कले तो तेणुकर तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नहीं आपन को परफेक्ट लुक मिलला तो ना माने किछ नहीं मुझे जमती चाहती सेमती ही करी चल। थैंक यू। देन आपण मैंने ये देखिपे फोटोशूट स्टार्ट हो जाइए एंड बहुत सुंदर सुंदर पोज रे से फोटो उठे बहुत खुशी थी ब्राइड ना बहुत लिटरेली बहुत खुशी थी कारण हेयर लंबा हो जाता। ठीक अच्छे तो फोटोग्राफर भाई मैंने देखु केमती टाइप रो माने फोटोग्राफी करुँच एंड मोर सामान भी सेमती ही पड़ता मुझे भी ये करनी धीरे धीरे कौन कली ना सामान को भी सजाड़ देली कारण आपण मैंने जानी जिते आम मेकअप कर ना स्पेशली मु ना टिके ना को सामान माने जेमती नहीं सेमती माने ये कर दिए तापर लास्ट को पूरा भल से सजाड़े। ठीक अच्छे आ हाँ मु जो जिनस नहीं जाइए ना मुझे जिनस धरिकी ही आसबि सेटा मोर मन थाए
ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲିକି ଆସିବେନି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସର୍ଟସ୍ ଘରିକା ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ନାକୁ ବଢ଼ିଆ ବାଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସରି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଣ୍ଡ ମିରର୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ବି ଟିକେ ନାକୁ ଫୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲି କି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି। ତାପରେ ବ୍ରାଇଡ଼୍ ପଳେଇଥିଲି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପକୁ। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ କିଛି ସମୟ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିଲି, କିଛି ସମୟ ଦେଖିଥିଲି କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱେଟିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫେସ୍ରେ ମେକଅପ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ କରୁଛି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ନାକୁ ଡରୁଥିଲେ କି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କାରଣରୁ କି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଗରମ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ର ମେକଅପ୍ କାଳେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କହିଥିଲି କିଛି ବି ହେବନି। ତାପରେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେକଅପ୍। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ କାରଣ ତାପରେ ଆମର ରିସେପସନ୍ ମେକଅପ୍ ହେବାର ନଥିଲା, ଖାଲି ରିସେପସନ୍ ହେୟାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଲେହେଙ୍ଗା ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଥିଲା, ମାନେ ଆଉଟଫିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, ବ୍ରାଇଡ଼ଗ୍ରୁମ୍ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଫଟୋସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁମ୍ ତ ବହୁତ ହାପି ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ନା ନିଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ନେବା, ଆଉ ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲକୁ ଏମିତି ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିସେପସନ୍ ଲୁକ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ମାନେ ସକାଳୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କାମ ଏବେ ସରିଲା, ବାହାଘରର ମାନେ ମେକଅପ୍ ସରିଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସେପସନ୍ ପରର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ବାହାଘର କହିଦେଇଛି, ବଟ୍ ରିସେପସନ୍ ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉଥରେ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାମ କରିବ ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାଇଡ଼୍ ଆଉ ଗ୍ରୁମ୍ଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ଏତେ ସୁଇଟ୍ ଥିଲା ନା, ସେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଣି ବି ପଚାରନ୍ତିନି, ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ମୋତେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି, ବାସ୍ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଟଚ୍ ଅପ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ରିସେପସନ୍ ମଣ୍ଡପକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକ୍ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଖାଲି ହେୟାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ଟପିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଲୁକ୍। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଅଛି, ଏଇନା ବାହାରି ଯିବି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।